बाबा गोटे बड़ कथा हूँ जे एबे बहु माने देव लोक बा जे भक्त मानू बहु कषण पड़ुची तार कारण कौन मिलसनी अच्छी देव अंकरे से कषण पड़ुची अंकरे मिलसनी भोग हो अच्छा से कषण पड़ुची अधिक हां अच्छा से तथापि जो कषण बहुत घात प्रतिघात भितर से रहउचंदी केबे सुधार आसीबो तांकर अढाई मास जाऊ अढ़ाई मास हेले समस्त भक्त मान चेतना आसिले संशोधन हबो भक्त चेतना आसीबो अच्छा 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 चेतना न आइले संशोधन कोठो अच्छा ए जो भक्त मान जो कला प्राप्त हबो चेतना आइले कला प्राप्त ही हो माने से कला प्राप्त केबे केबे प्राप्त हबो की कहउथिले श्रीपंचमी को का कथारे नै अच्छा कहिले बोलले आमे हे जीवन प्रभुंकर इच्छा तमे जते खोली खाली की कहबो सेते गडी गडी का जाउ पुरु पत्थर खसिबो अच्छा गोटे पॉइंट रहइबो आ गोटे पुरु खसिबो पत्थर खसिबो तळु शून्य रु तळु शब्द डाक हबो अच्छा तळु डाक हल्ला परे जति उठिबो ऊपर को अच्छा जाई कि चेतना आसीबो ना चेतना को आसीबो तभी से समय हेनी माने तळु तळु अनंत शून्य ब्रह्मरु जगह आसीबो शब्द शून्य रु शब्द आसीबो ऊपर को आसीबो को आसीबो अच्छा आ कोन हबो पत्थर खसिबो पूरी बड़ देडु आ शेष थर पत्थर नाही आ गोटे रहिबो आ परे चेतना पई गोटे आसीबो आ गोटे रहिबो अच्छा तले ये गोटे पत्थर खसिबो तापर आ गोटे शेष पत्थर इना नै ना तापर कोन कहबो लीला आरंभ हो कलकी कर लीला करियो कलकी एबे कलकी फलकी किछि करते जाग्रत ब्रह्म जाग्रत हेले जा हबो कलकी कोइ ना करबो के अच्छा अच्छा ब्रह्म शक्ति जाग्रत हैनी केबे हबो ब्रह्म जाग्रत हैनी से समय केही देई पारिबेनी सृष्टि जन्म हैना ऋषि मुनि जे गुप्त रहसनी पवन आहार हिमालय साधु संत गुप्त रे समान कहि जानछन से गुप्त रहछन से काई कहि ब्रह्मा को गोचर सार देई कहिबे शाला मा से कहि पारिबे ये कोन मानव कहि पारिबे तले से समय भी ये देव अंकर भोग होउची मिलसनी देव अंकर मिलसनी सर राजा अंक को जाऊ केबे जीवो अढाई मास परे जीवो माने देव अंकरु राजा अंक को जीवो राजा को जीवन राजा अंक को जो अढाई मास परे गला पर कोन हो चा बाग था सुनो डाक तळु शब्द सुगिबो अच्छा 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 तळु शब्द आसीबो भैरव सुनो शब्द आले भक्त चेतना पाइबे पुरु पत्थर खसिबो से समय आउ मात्र 2 मास अढाई मास भीतर कहि हबन ताको इच्छा सेटा हमें आगुरु कहि परिबो नै आपण ई जो कथाटा कहले केमति कोन जानले हमें जानि आगुरु हम कहि हमहु सुंदर जानि जे स्वप्न अच्छा तले ई समय तले आसी गलानी बोधुए दिनसन पूर्वरु सब लीला खेला निश्चित हो सब केमति हो आरंभ होनी सब केमति नहीं आरंभ हो से दिनसन पूर्वरु आ भक्तंकर चेतना आसु आगे एउडा बाबा एउडा कथा कोआ जाउची आपनकर जो 144 वर्ष परे पडुची कुंभ मेला बहु भक्त सारा पृथ्वी रो मध्य भक्त आछंती साधु संत जाउचंती सेठी ए भली माने घटना एटा शेष कुंभ मेला नाउ अछि शेष को शेष कोन कुंभ मेला माने आउ आ परे आउ हबो सेमति किछि था होय हबन वर्तमान साथी कोन रथ यात्रा एमती होतनी को दिन रथ यात्रा शेष 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 रथ यात्रा बंद होनी तो आज पर्यंत होची की काई कहउछन शेष यात्रा शेष रथ यात्रा कहउथले सुनी आसुची 12 वर्ष रानी 12 मसिया काई आज पर्यंत बंद होनी रथ कर दो नाती तार समय निर्धार्य रही ना अच्छा आउ ताले एंती माने तळु समटा काई गडी जाउची से कथा बुझुनाती के कहउनाती समटा काई गडी जाउत पटी कोन कळी खट गुरार जेतले बंधा हेतला जो 32 वर्ष समय गडी थला कळी सेटा भोग करिवो कळी जो 32 वर्ष खट खुरारे बंधा हला से कुआड जीवो से समटा तो गडी गला 32 वर्ष सदेव बांधले सेति पई कार्य पई 32 वर्ष गडी गला माने पूरी नी 32 वर्ष केते वर्ष वर्तमान सुधा है 32 वर्ष पूरी जीव बैसाखु ए बैसाखु अखि दुटा भितरे तले अखि दुटा भितरे पूरी जीव जो 32 वर्ष परी पूरी गला पर जे आरंभ होबा कळी काल एक हे जिवे कळी आउ काल एक हे जिवे एक हे गले एक हे गलनी शून्य खाली माने प्रैक्टिकल बाकी रही ए आज्ञा को बाकी रही आज्ञा हेले जा कळी काले जो दादा कळी काल सन्नी हेले काल कळी राजा कळी
କଳିକାଳ ଏକ ହେଇଗଲେଣି। ସେଠି ତ କହୁଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟରେ ହେଇଗଲେଣି, ଏଠି ହେଇନାହାନ୍ତି। ପାଟିକାଲେ ହେଇନି, ପାଟିକାଲେ ଡାକ ଶୂନ୍ୟରୁ ଡାକ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ସେ ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ମା ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ନା ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ମା ଯୋଗ ମା ଆଦିଶକ୍ତି, ଆଦିଶକ୍ତି ଦେବେ ତାଙ୍କୁ। ଆଦିଶକ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ହବ ନା ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ହବ? ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ମା ଯୋଗ ମା ଆଦିଶକ୍ତି, ଆଦିଶକ୍ତି ଦେବେ ସବୁକୁ ନା, କାଳିଙ୍ଗୀ ହଉ କି ଋଷିମୁନି ହଉ ଯେ ପଞ୍ଚସଖା ହଉ ଯାହାକୁ ହଉ ମା ଦେବେ ନା। ମା ହାତରେ ଚାବି ନା। ଅଚ୍ୟୁତ ଗତିରେ ଚାବି ରହିଲା, କିଏ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଗତିରେ ଚାବି ରହିଲା। ପ୍ରଭୁ ତ ମାକୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଚାବି 42 ତାଲା ପକେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ହେଇଗଲେ, ମା ଅଣ୍ଟାରେ ଚାବି ମାରିଲା, 12 ମୁଠା କଞ୍ଚି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ 42 ତାଲା ଦେଇକି। ଆଉ ଆ ହାତରେ ତା ହାତରେ କୋଉଠି ଚାବି ରହିଲା? ଏବେ 42 ଯୋଉ ଚାବି ଅଛି ମାଙ୍କ ହାତରେ, ମା ହାତରେ ନା ଆଉ କାହା ହାତରେ? ମାନେ ସାରଳା ମାଙ୍କ ହାତରେ। ଆଚ୍ଛା, ବିରଜା ମାଙ୍କର କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆଦିଶକ୍ତି ତ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ, ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଖେଳ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ହିସାବ କଣ କରାହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଠ ଯାହା ସେ ସେଇ କର୍ମ କରିବ। ବିରଜା ଆଦିଶକ୍ତି ଯୋଗ ମା କହୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତି। ଶାଳା ହେଲେ ଆଦିଶକ୍ତି। ଶାଳା ତୁଳସୀ ଚଳୁଛି, ବେଲପତ୍ର ଚଳୁଛି, ଉଭେ ବୈଷ୍ଣବୀ ଶକ୍ତି। ଆଉ କାହାର କାହିଁ ଚଳୁନି? ଚଳୁଛି କି? ହେଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଚଳୁଛି କି? ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଚଳୁଛି କି? ଶାଳାଙ୍କର କାହିଁ ତୁଳସୀ ଚଳୁଛି, ବେଲପତ୍ର ଚଳୁଛି କାହିଁକି? ସେଇଟା ବୁଝିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ସବୁ ଲୀଳା ରହିଲା, ବାକି ରହିଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫେରେ କାଳି ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ ପୀଠରେ ଦେଖ କାଳି ରହିଛନ୍ତି। କାଳି କୋଉଠି ଛାଡିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରେ କାହିଁ ସବୁ ପୀଠରେ କାଳି ରହିଲେ? କଣ ପାଇଁ ରହିଲେ? ଶିବ କାଳି ଏକ ନା ନାଇଁ? ଶିବ ଯିଏ କାଳି ସିଏ, କାଳି ଦେହରେ ଶିବ ଅଛି, ଶିବ ଦେହରେ କାଳି ଅଛି। ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁ ଏଠି? ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଟା କହିଲେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଆମେ ଟାଇମ କହିପାରିବୁନି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କର, ମିନସନି ଯୋଗ ଚାଲ। ପୁରୀରୁ ପଥର ଖସିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ପୁରୀରୁ ପଥର ଖସିବ, ପଥର ଖସିଲେ ଜଣା ପଡିବ, ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ତାର ଚେତନା ଆସିବ, ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଜଣା ପଡିବ। ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ପୁରୀରେ ମାଡ଼ ହବ, ଏ ସବୁ କଥା ହବ। ତା ସମୟ ହେଇନି, ଅପେକ୍ଷା କର। ତଳୁ ତଳୁ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ନହେଲେ ଲାଗେ, ବ୍ରହ୍ମ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କିଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ମାତ୍ର 2-3 ମାସ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ଆପଣ ଆଉ ଖୋଲନ୍ତୁନି, ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବୁନୁ। ପ୍ରଚାର କଲେ ସବୁ ଡେରି ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା ଆମର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଯେ ସେ ଗୁପ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ମାତ୍ର 2-3 ମାସର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପରେ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହବାକୁ ଯାଉଛି। କଳିକାଳ ଏକାଠି ହେବେ। କଳିର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ସେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଭକ୍ତ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଳାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କଳାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ। ତ ଯାହା ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ ବାବା ଆମକୁ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମୟ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମାସ 2.5 ମାସ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚ ଭାରତ ମାତା।